नमस्कार बंधुगण भिडियो केवल मनोरंजन भिडियो कहानी थट्टा प्रयास करने आम उद्देश्य नुहे संपूर्ण आम गाँव परिवेश और प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं आधारित गोटे मठ तैयारी करवा। नमस्कार दर्शक बंधु मु विकास आमर चैनल ढाम अफसलिया को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आ पूर्व वीडियो रे आपण मैंने देखी रहस्यमय जगह आलोक आज वीडियो आम आपन को देखा चाहूँ आमर गाँ मुखुरा कथार नाई सुंदर तृप्तिर अवसाद नाई जेते देखुले मन भरू थी से भाया आमर गाँ आम गाँ मुखुरा आम गाँव में सबकि अच्छी सबकि व्यवस्था अच्छी सबकि सुविधा अच्छी आसतु बुली जावा आम गाँ आम गाँ लोक मान सागे कि कथा हवा आउ कि समय बितेवा। तो चलतु दर्शक बंधु देखी जावा। छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी भूगोल पोथी पतरे पछे भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी छोट मोर। दर्शक बंधु गाँ मध्य भाग आमर बाबा मुक्तेश्वर पातालू स्थापित होती मंदिर को आम दर्शन करूँ आपण मानक देखू। तो चलतु दर्शक बंधु आम मंदिर आम बाबा मुक्तेश्वर मंदिर को टिके बुली जा। तो दर्शक बंधु ये हूँ आम गाँव रो क्लब घर माटीर सेई सरग मोर सेठी अछि मोसठी घर जळिब पुणी सेठी से जळिब। तो दर्शक बंधु एठी हूँ आमर श्मशान यही श्मशान रे जेतेबेले आम गाँव रे केही मरी जाती एठारे तांकु दाहन करा जाए। तो चलतु दर्शक बंधु आउ किछि गाँ भितरे आउ किछि भल भल दृश्य देखि। तो दर्शक बंधु ये हेउची बाबा कपिल मुनिंकर मंदिर बाबांकर वार्षिक उत्सव एबे जाइछि 7 दिन। तो से जो साइड रे पोखरी अच्छी पोखरी रु बाबा बाहरी थिले ओ एठी पाताली ठाकुर भाबे स्थापना हेछि। ताहारी बण तागाई गोठा मुरली सोना। दर्शक बंधु आमे माने आम गाँव रो मझी भाग रे आसी पहुँची जाइछु। ये देखुछंती आम गाँव रो नुआ भागवत ठुंगी होउची। बहुत दिन कालक्रमे आमे माने जतबेले छोट होइतिलु एटी गोटे छोट चाळ घरटे हेतिला समस्त एटी पूजा पाठ करतुले किंतु कालक्रमे से लोप पाई जाइतिला। आम भाई मानकर चेष्टा किछि गाँ लोकंकर चेष्टा फल रे आज आमे एई मठ घर आमर चलची एटी भाई माने काम करतुले देखिबा पई चाहिनु आमर भागवत भाई अच्छी कामचारी भी भागवत भाई एठी केमती कौन है कौन केते कष्ट रहा आपणकर ये कहतु आम।
एक्सक्यूज मी जा कहबी सत कहबी এটা ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା ମଠଟି ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଡେଲି ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବୈଶାଖ ମାସର ବଢ଼ା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା ଆଇଲା ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଠ ତିଆରି କରିବା क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है ସବୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମଠର ସବୁ ବାପା କକା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଠ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଞ୍ଜି ଆମର ବାପି ଭାଇ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଯାହା ପାରିଲୁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦେଲୁ ଆଉ ଏମିତି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ପାଣି ଦେଇକି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ନିଜେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବାଲି ଫାଲି ସବୁ ନିଜେ ସବୁ ବୋହିକି ଘରଟି ଯାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଯାହା 5 ଜଣ ଆସିବେ ବସିବେ ପୁଥି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଗତ ଭାଇ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା। ছোট মোর গাঁটি ভূগোল পোথি পতরে পছে ভূগোল পোথি পতরে পছে নথাউ তার নাটি বন্ধু ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ହାଟ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମର ଗାଁ ମୁଖୁରା ଯାହାର ନାଁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ସେବା ଅଛି ଏଠି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ MM ସେଣ୍ଟର ତାପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି। ଜାଗାଟା ନା ମୁଖୁରାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ନାଁ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ ଗାଁରେ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବତାସ ଆସେ ଝଡ଼ ଆସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇତେ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି ପାଣି ଘେରରେ ରୁହନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଅଣାଯାଏ ଏଠି ରଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମିଯାଏ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିକି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଗାଁର ହାଟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଜାଗାଟା ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଜଳସେଚନର ରାସ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସେ ଏଇ ପୋଲରେ ପାଣିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବନ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି ବେଲବନ୍ଧ। ভূগোল পোথি পতরে পছে ভূগোল পোথি পতরে পছে নথাউ তার নাটি ছোট মোর গাঁটি ছোট মোর গাঁটি। দর্শক বন্ধু ଏବେ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ। ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ତଡ଼ପ। ଇଏ ବି ଆମ ମୁଖୁରାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଶାଖା ଯାହା କୁହନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି ହରିପୁର। ଆମ ଗାଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତା ନାଁଟି। ଆମ ଗାଁରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପାତାଳି ଦେବତା ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମ ଗାଁରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ ବିକାଶ। ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ